Nona Ami, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu nggak mau aset triliunan dan memilih kabur dari rumah? Nona Ami! Sialan. Maaf Om, maaf ya, aku lagi buru-buru. Hei perempuan gila, bawa motor yang benar. Hei. Udah cukup belum? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu dengan baik, sebaiknya kamu juga nggak perlu hidup lagi. Hadi, kamu mau halangi aku? Aku akan lapor ke ayahku biar kamu dibuang ke pulau nggak berpenghuni. Hidup di sana cuma dengan tiram dan rumput laut. Kamu kira hidupku dulu sangat bahagia kan? Tahu gimana rasanya sengsara? Bukan begitu. Aku bukan mau halangin Nona Ami. Aku malah mau kasih tahu kontrak grup Winter sebesar 2 triliun yang diinginkan suami Nona Pak Joseph. Aku bisa bantu dapatkan buat kamu. Sudah saatnya Nona bilang ke semua orang. Akulah putri tunggal grup Sevilla. 1 dari 10 grup terbesar di dunia. Selama ini, kenapa Nona Ami sembunyikan masalah ini? Aku takut harga diri suamiku terluka. Tapi, sekarang perusahaan Pak Joseph sudah stabil. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Betul juga. Kalau begitu, aku mau kasih dia kejutan. Tolong belikan rumah paling mahal di timur kota sekarang juga. Karena sudah sembunyikan identitas, aku akan minta maaf dengan rumah ini. Baik. Oh iya, kalian jangan ikuti aku ya. Rayain hari nikah di tempat pertemuan pertama. Sangatlah romantis. Sepadan dengan kerja kerasku selama ini. Iya? Aku kenalin diriku dulu. Aku Hans Swinton, 36 tahun. Dan aku profesor MBA di Harvard. Mobilku ada di sana. Aku juga nggak suka diantar sama sopir. Pendapatan per tahun kira-kira 4 triliun. Wah, banyak banget ya. Kalau kamu? Namaku Ami Setio. Umurku 25 tahun. Soal pendidikan, meski aku bilang kamu nggak ngerti. Ini motor kesayanganku. Kalau soal pekerjaan, gimana perkembangan di sana? Lokasinya. Aku kerja di lokasi konstruksi untuk saat ini. Pengeluaran tiap bulan kira-kira 5 juta. Oke, aku sudah tahu. Kalau gitu ayo, pergi daftar nikah. Apa? Daftar nikah? Bukannya kita sudah sepakat pas ditelepon? Tiap bulan aku kasih kamu 40 juta buat nikah kontrak selama setahun. Kayaknya kamu keliru dan salah orang. Aku ini sudah menikah. Maaf. Ternyata aku salah orang. Apa yang terjadi? Orang yang dibilang Pak James masih belum datang. Suamiku? Minggir. Suamiku, siapa perempuan ini? Ini perjanjian cerai. Kamu tanda tangan saja. Kok kamu begitu tega padaku? Sebenarnya ini apa? Perjanjian cerai? Nikah sudah 3 tahun, kamu masih nggak ngerti. Kamu nggak sadar perbedaan di antara kita berdua. Ini adalah kontrak 2 triliun dengan grup Winton. Berada di sisi orang yang melakukan hal hebat, apa kamu nggak merasa dirimu nggak sepadan dengannya? Ada banyak acara yang mesti dihadiri suami istri. Suamiku, sebenarnya kontrak ini... Mulai sekarang jangan sebut aku suamimu lagi. Panggil aku Pak Joseph. Oke, Pak Joseph. Dengar baik-baik. Sebenarnya aku putri tunggal grup Sevilla, grup teratas di dunia. Aku sembunyiin karena takut harga dirimu terluka. Baik perusahaanmu bisa berkembang pesat, ataupun kontrak dengan grup Winton, akulah yang bantu kamu dari belakang. Lucu banget. Kamu bilang kamu putri keluarga kaya. Pekerja konstruksi sepertimu bisa dapat kontrak grup Winton. Ini semua hasil usahaku. Gimana orang kayak kamu bisa dapat? Kamu bilang kamu yang dapatin kontrak. Berdasarkan apa? Atas dasar apa kamu bisa dapatin? Hei, ngaca dulu. Kamu bisa dibandingin sama Elis? Paling nggak aku bukan pelakor yang hancurin rumah tangga orang. Aku pengen tampar kamu. Mau ditampar lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kalau Elis itu ratu bunga, kamu cuma... Astaga, kamu cuma rumput liar di pinggir jalan. Rumput liar? Kamu bahkan gak pantas makan satu meja denganku. Apa-apaan ini? Sial! Percuma saja kamu cemburu. Aku sudah bertemu wanita idamanku yang sesungguhnya. Aduh, mempesona banget. Ada acara beberapa hari lagi. Aku butuh partner. Mau nggak temani aku? Oke. Kamu lihat itu? Kita bukan dari dunia yang sama. Lebih baik tanda tangan saja. Masa tenang sudah berlalu, jadi sudah sah. Kamu diam-diam cap pakai stempelku tanpa diskusi dulu denganku. Kalau salah satu pihak lagi di luar negeri, bisa serahkan kasus cerai ke pengacara.
Ada ini juga. Nominalnya nggak akan bikin kamu kecewa. Anggap saja kompensasi cerai. Aku akan bayar biaya pengacara. Jangan khawatir. Gimana bisa kamu? Terima saja. Ini nggak akan bisa kamu peroleh seumur hidup. Betul. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Joseph, dengar baik-baik. Aku yang campakan kamu, bukan kamu yang campakan aku. Astaga. Oh, Kelak jangan menyesal. oh. Sialan perempuan itu. Kamu? Iya. Tadi bilang mau nikah denganku kan? Ayo kita nikah sekarang. Tunggu sebentar. Aku lagi nunggu orang sekarang. Kamu cari orang buat nikah kontrak kan? Aku nggak butuh uang. Sekarang juga bisa langsung nikah. Kamu nggak mau? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu yakin sudah cerai kan? Lebih baik kamu pastikan dulu. Kalau begitu, buat jaga-jaga, kamu juga harus ikut. Ami, aku tahu sekali. Kamu takut cerai. Bisa denganku rasanya kayak lagi runtuh, tapi sungguh nggak bisa begini. Entah gigolo yang muncul dari mana, akting kayak gitu bisa ubah apa? Gigolo? Kamu sebut tuan muda kedua grup Winton seorang gigolo. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu tuan muda kedua grup Winton, Hans Winton. Kamu tahu banyak juga. Kamu kenal aku? Wah, Beneran tipe orang yang sama. Sama-sama punya sifat nggak tahu malu. Kalian berdua emang serasi. kamu sekarang nyamar jadi Pak Hans dari grup Winton. Hei, gigolo, Gigolo. nyamar jadi dia bisa bermasalah loh. Dulu orang dari grup Winton pernah menyapa ayahku. Kita pernah bertemu waktu itu. Iya kan? Kalau kamu bilang begitu, kata-kataku jadi nggak bisa dipercaya. Sudahlah, jangan bohong lagi. Joseph, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan ketemu Pak Hans yang asli di acara amal. Oh iya, kamu pernah bilang kamu kerabat Pak Hans kan? Nanti tinggal kenalin aku ke dia saja ya. Meski itu Pak Hans, dia pasti mau bertemu sama kenalan kerabatnya. Iya kan? Bisa kenalin kan? Tentu saja. Gawat, gimana aku kenal Pak Hans dari grup Winton? Cuma ketemu sekali karena ibuku jadi pembantunya. Bodoh amat, pasti ada jalan keluar nanti. Oh, kamu kerabatku ya? Tapi aku jadi penasaran. Kamu membual kayak begini, kelak gimana tanggung akibatnya? Hei pengecut, ngomong apa sih kamu? Kamu gak berhak menyalah di sini ya. Sayangnya cuma aku yang bisa lihat tontonan ini. Sial, Saya, tenangkan dirimu, jangan bikin statusmu rendah. Nggak perlu peduli mereka. katanya mau pastikan perjanjian cerai. Kok masih belum pergi? Ayo kita pergi juga. Sekarang kamu tahu siapa dirimu kan? Kalian berdua cuma bisa saling ngandelin buat jalan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di acara amal. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Aku sungguh penasaran. Gak tahu malu banget. Sayang, sudahlah. Prosedur sudah selesai. Kelak nggak jumpa lagi. Kita lebih baik pergi lihat baju pengantin. Lihat produk baru ya? Iya benar. Simpan ini. Kelak hiduplah dengan baik. Beli baju yang bagus. Pernikahan 3 tahun. Yang tersisa cuma ini saja. Kasihan banget. Cerai tepat di hari ulang tahun pernikahan. Astaga, hidup itu kayak drama. Bener nggak, Ami? Kamu juga gak jauh beda. Wanita yang cerai di hari ulang tahun pernikahan malah langsung kamu nikahi. Acara amal grup Winton sebenarnya diadakan buat aku. Jadi di hari itu aku bisa biarin kamu terus nyamar jadi Hans kayak hari ini. Aku bisa nutupi bualanmu hari ini. Aku adalah Hans Winton sungguhan. Emang perlu ditutupi? Hah? Tunggu. Setelah aku pikir-pikir, mantan suamimu nyebelin banget ya. Gimana kalau aku bantu kamu bikin mantan suamimu nyesal karena cerai denganmu? Mau nggak aku bantu? Kalau kamu nyamar jadi putri tunggal grup Sevilla. Ulurkan tanganmu. Buang cincin ini. Kamu ngapain? Meski cuma nikah kontrak, juga termasuk nikah. Sama kan? Toh gak dilamar ngapain pakai cincin? Permisi, jangan berdiri di depan pintu. Syutinglah di tempat yang lain. Jarang banget ketemu pasangan yang cerai dan nikah di hari yang sama. Hei, ayo kumpul semuanya, ayo, kumpul, ayo. Dengar baik-baik, ada nona besar yang mau datang hari ini, jadi semua orang harus hati-hati. Itu Nona Ami, putri tunggal grup Sevilla. Sudah diamlah kalian.
yang menyambut di depan gerbang nanti harus menunjukkan sikap kayak perlakukan tamu VVIP. Kalian ngerti? Kalian harus tenang. Staf kebersihan harus lap bersih bagian koridor sampai lift. Nggak boleh ada setitik debu pun. Bersihkan kaca sampai mengkilap dan pel lantai sampai berkilau. Kalian paham? Baik, kami paham. Dan kamu, pergilah ke kamar presidensial 777 dan periksalah sekali lagi. Kamar itu harus dikosongin buat Nona Ami. Tapi, tidak ada salahnya kalau kita periksa dengan teliti sekali lagi. Baik, kami paham. Dan kalau CEO sampai tahu, kita melayani Nona Ami dengan baik dan juga ramah, Hotel Oasis kita pasti akan terkenal dan jadi hotel nomor 1 di dunia. Kenapa diam? Cepatlah kerja. Ya, baik. Ayo, Nona sudah mau datang. Cepat keluar dan siap-siap sambut dia. Cepat sedikit. Gerak semuanya, gerak semuanya, gerak semuanya. Permisi, motor nggak boleh taruh di sini. Ada tamu penting yang mau datang. Cepat pindahkan ke samping. Tamu yang kamu tunggu adalah aku. Wah, itu tas kulit buaya asli edisi terbatas Hermes kan? Harganya hampir 4 miliar lebih. Astaga, bajunya juga dari Fendi. Dia pasti Nona dari grup Sevilla. Nona sudah datang. Astaga, kita bertemu lagi. Ini adalah hotel mahal. Kamu mau pakai kartu yang dikasih Joseph? Ngomong apa sih? Kamu putri grup Sevilla kan? Selamat datang di Hotel Oasis. Betul. Akulah putri dari grup Sevilla. Kayaknya kamu salah kenali orang. Tamu VVIP sesungguhnya adalah aku. Kamu? Motor yang kamu pakai dan baju murahmu itu, meski digabung pun gak cukup buat beli aksesoris di tas Nona. Ngerti? Siapa yang gak punya tas Hermes? Kepala desainer mereka tiap tahun mengirimiku 1 truk produk baru. Aku rasa tas itu terlalu berat buat dibawa, sekalipun belum pernah kupakai. Ami, bualanmu makin berlebihan. Kenapa? Sekalian saja bilang hotel ini milikmu. Jangan hiraukan dia. Aku segera panggil satpam ke sini. Satpam! Apa kamu gak pernah lihat kartu kamar ini? Ini kartu hitam khusus kamar di Hotel Oasis. Di negara ini cuma 2 orang saja yang punya. Ayahku dan juga aku. Oh, Sekarang pergilah ke kamar presidensial 777. kartu buat kamar 777 jelas warna emas. Kenapa yang dipegang wanita ini malah kartu hitam? Aku bisa hasilin ratusan juta dalam semenit. Bagiku waktu adalah uang. Kenapa wanita ini masih gak diusir juga, ha? Baik, satpam. Tunggu, kalau mau tahu siapa Nona yang sesungguhnya, tinggal lihat saja siapa yang bisa buka pintu kamar presidensial 777. Gimana ini? Aku gak punya kartu buat kamar presidensial. Kalau gak usir dia sekarang. Betul juga, siapa tahu kan? Ada yang bilang Nona kadang suka nyamar. Lepaskan dia. Kamu mau ngapain, ha? Kamu mau dipecat? Nona, wanita ini cari masalah melulu. Asal kamu buka pintunya semuanya beres. Wanita itu juga akan nyerah. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau punya kartu kamar, tinggal buka saja. Jangan-jangan karena nggak punya kartu kamar, kamu takut. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja. Aku punya kartu kamar. Tasmu juga nggak besar-besar amat. Cari kartu kamar sesulit itu ya. Nona, cepat keluarin kartu kamarmu biar dia tutup mulut. Tas itu sudah dibongkar 10 kali. Kalau nggak ada, minggir. Nona, aku bertugas bersihin kamar ini. Ada masalah apa Tante, ya? kamu ngapain sih? Jangan bikin masalah, pergi sana. Siapa bilang aku nggak punya kartu kamar? Bu, ibu yang bersihin kamar 777. Cepat kasih kartu kamarnya ke aku. Jangan banyak tanya. Cepat antar saja kartunya ke sini, Bu. Pintu sudah terbuka. Kamu beneran Nona. Kenapa? Masih mau bilang apa? Karena sudah sampai di sini, boleh nggak kasih lihat kamarnya bentar? Satpam usir wanita ini keluar. Jangan bikin Nona marah. Baik. Nanti aku baru lihat kamarnya. Aku temukan hal yang lebih seru.
Hei, habis buat onar, kamu mau kemana? Bikin orang kesal saja. Nona, redakan emosimu. Sialan, kok ada orang kayak begitu? Ayo masuk ke dalam ya. Beristirahatlah. Apa yang terjadi? Meski kami cuma nikah kontrak, baru nikah berapa lama saja dia sudah selingkuh. Ini salah. Lagian, kami juga bukan nikah sungguhan. Kok aku bisa nggak senang? Nggak perlu ngintip kayak begini kan? Nona Ami, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang mau ke kamar dulu? Aku sampai kaget. Cepat kembali ke kamar. Coklat Truis kesukaan Nona sudah kami siapin di dalam minibar. Hotel ini nyebelin banget. Aku nggak mau datang lagi. Apa? Kenapa? Kalau ada yang nggak puas, kasih tahu aku. Pokoknya aku benci. Yang penting, malam ini aku nggak mau nginap di sini. Nona Ami. Nona Ami. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak Hadi, hari ini aku rencana mau nyapa Pak Hans dari grup Winton. Aku mau tarik kembali semua hadiah buat Joseph dan kirim ke acara amal. Baik, aku ngerti Nona Ami. Ami, apa kamu sudah siap? Iya, aku sudah mau berangkat. Kalau begitu, naiklah. Aku bisa pergi sendiri. Kamu nggak punya surat undangan kan? Gimana masuk kalau nggak punya undangan? Kamu harus pergi bareng aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu dicegat di pintu masuk, bilang saja kamu pacarnya putri grup Sevilla. Dengan begitu, mereka akan kasih kamu masuk. Bukan, tunggu. Dengar aku dulu. Masa aku nggak bisa masuk ke acara yang diadakan keluargaku sendiri? Hai. Dia sudah kecanduan nyamar jadi tuan muda kedua. Hei! Dia mau nyamar jadi putri orang kaya sampai kapan? Aku nggak peduli lagi. Kira aku nggak bisa masuk kalau pergi sendiri. Coba saja dia berani telat. Dia sengaja injak pedal gas. Nona Ami, tunggu. Ngapain cari aku? Bukan itu. Katanya Nona mau hadiri acara yang diadakan grup Winton ya. Mau gak kalau aku yang mengantarkan Nona? Kamu juga manajer umum Hotel Oasis, nggak dikasih undangan. Hotel kami cukup terkenal di negara ini, tapi gak begitu dikenal di dunia internasional. Kalau Nona kenalin aku ke Pak Hans dari grup Winton, aku pasti akan tampil dengan baik. Oke, kita pergi bareng. Nona, kita harusnya gak telat banget kan? Kamu takut ini kan acara buatku. Iya benar. Tolong tunjukin surat undangannya. Aku nggak punya surat undangan. Tanpa surat undangan nggak boleh masuk. Kamu itu seharusnya mengenalku. Apa Dimas Utama, manajer umum di Hotel Oasis? Dia kenal aku, Nona. Meski Pak Dimas manajer umum, jika tanpa surat undangan juga nggak boleh masuk. Oke, meski aku nggak bisa masuk, Nona yang satu ini berbeda. Wanita yang datang naik motor. Siapa wanita ini? Nona ini punya nama. Dia adalah putri tunggal grup Sevilla. Maksudmu, ayah dari Nona ini adalah Pak Hasbi, CEO grup Sevilla? Jangan asal sebut nama ayahku. Terus, sampaikan ke Pak Leo suruh dia ke sini sekarang juga. Kamu kira Pak Leo mau bertemu denganmu? Sadarlah, cepat keluar dari sini. Pak Joseph, kamu sudah datang? Hai. Siapa ini? Putri grup Sevilla diusir di depan pintu. Minggir. Ngapain halangi jalan? Ini surat undangan. Silakan pastikan dulu. Nggak usah. Pak Leo sudah menitipkan pesan pada kami. Meski nggak punya surat undangan, Pak Joseph juga boleh masuk. Lihat itu. Kalau cuma membual, nggak akan bisa masuk. Nona Emi, bukannya dia itu suamimu? Aku sudah cerai. Kenapa? Kapan? Selain itu, grup Sevilla kelak nggak akan dukung dia lagi. Sudah. Kamu atur sendiri saja. Baik. Hei, Joseph. Apa? Hei Joseph? Iya, hei Kamu- Joseph. Kalau bukan karena punya hubungan sama Nona Ami, kamu itu cuma sampah. Sopanlah sama Nona Ami. Kalau enggak, aku nggak akan segan lagi. Sialan, cari mati. Cari mati? Hah? Setelah acara malam ini selesai, aku lihat kamu masih bisa sombong nggak? Tadi Mas, Ah. bagus sekali. Pak Joseph, redakan emosimu. Aku akan usir mereka sekarang juga. Hai kalian berdua, cepat keluar sekarang juga. Kalau enggak, kami akan turun tangan. Coba kalau berani macam-macam sama Nona Ami. Singkirkan tanganmu. Nona. Di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru.
Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya judi, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini. Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh Besan, apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Nggak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini.
Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar ini menyebalkan. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo. Berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat.
Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini.
Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya yang paling penting. Dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini, kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta agresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi, Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Gak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya?
Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakek itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Phenatech's latest encryption was cracked by anonymous hackers late last night. With multiple NSA contracts, this failure has the military worried about San Francisco's only female-run tech giant. General Clint claims that such threats have been aborted and will be avoided in the short term. Yes, I know. The vulnerabilities, are they patched? We've plugged a lot of them, but more keep popping up. Firewall's down to 40%. Where are the encryption locks? There are only 3 left. This is an organized attack. We can't stop them. Drop everything. All computing power goes towards protecting federal data. No, that's impossible. Every company using our encryption will sue us into oblivion. The money doesn't matter if military intel gets leaked. Our soldiers' lives are at stake. Hold the damn line. God, who could that be? Military? Government? I just wish for a quick, clean death. Phenatech, scheduled network maintenance is all done. Just in signature. God, that stupid repair guy. I do not have time for network maintenance right now. You're going to have to wait. We all went to Harvard, MIT, Caltech. The cost of our degrees could quite literally fund a small country. And yet, anonymous hackers are stealing data from right under our nose. Nobody has a solution. Because it's impossible! I mean, we've tried everything, but their attacks are unstoppable. Well, we could try tracing them, but No. Only X-Company core systems can support an analysis on that scale. Right. You mean the Xavier family company? No, that's impossible. They only work with government, Google, Microsoft level clients. They're not going to help us. It's not going to work. We don't need them. Mr. Bit! He can solve it! Then he's our recoder's idol. The legendary icon's gonna come out of retirement after hiding for years? For us? I mean, you'd have a better chance getting Iron Man here. I do not have time for this. Okay, call Mr. Bit. Call Superman. Call Batman. I do not care. I need someone with answers right now. I do not care who it is. We need solutions now, people. Come on. And just one more click.
What just happened? I have no idea. Great. Problem solved. So, can I get that signature? I'm sorry, who are... Who the hell let you into our system? The infrastructure is delicate. You could crash everything. Yeah. See? Not crashing it. Saving it. So, Elsa Parker, MIT graduate, made this company into the silicon giant it is today. Tech goddess herself. You know, I'm surprised you missed that decoy attack. Thought you were better. Anyways, signature, please. Great, thank you. I'm sorry, wait. Who are you exactly? And how... Would you like to stay and work for me? I'll pay you $5 million a year. 10. All right. Name your price then. At least tell me who you are. Oh, me? Just a repairman. Firewall's back to 100. Hi, General Clint. Yes, all data is secure. We pulled it off. Proud to do our part. Yes, thank you. We just got $5 billion in new government funding. Athena Tech is officially Silicon Valley's largest tech firm. Coding signature, though. Could it be? Chill out, man. Guy's a genius, whoever he is. Hey, find out everything you can about that genius ASAP. Okay? Aye, Captain. Cheers. All right. On to the next job. Mr. Xavier. Yeah. I mean, no. No. Not me. No, that's... General. Baxter. Long time no see. Is there, network trouble on base again? Told you, just restarted. You don't need my help. Don't play games with me, Xander. It's over. Boss? We need you back. Five years ago, you left Strategies and disappeared. I followed your orders. Company X now dominates the tech industry worldwide. Your last order was to throw a party and sign that $1 trillion deal with the Greens. But... Look, Sophia saved my life 5 years ago, okay? You know who I was, but she still did it. I mean, I owe her everything. I don't care about your family drama. It's not me who needs you. It's the United States government. So stop this little hide-and-seek game. Don't test the military. All right, General. Look, tonight's my girl's birthday, okay? Gonna propose. After that, we're gonna go out, have a good night. I mean, we can start tomorrow, can't we? Fine. Enjoy your last night as a nobody. Don't keep me waiting, Mr. Bitt. I haven't heard that name in a while. Get used to hearing it again, because the military is selecting companies citywide for a next-gen AI development project. And with the legendary Mr. Bitt at the helm, the geniuses will definitely come running. Boss, 5 years ago, you ordered us to help the Greens out at any cost. If it weren't for us,
They would have gone bankrupt 20 times already. They make terrible business decisions. I mean, it's not totally true. Even of us helping them, they're not interested in learning from their mistakes. Instead, they're obsessed about breaking into high society. If we give the Greens this $1 trillion deal, they will mess it up. Why don't you go ahead and find a mirror? Put this on for me. Hey, Sophia. I'm sorry I was getting back home late. Sophia, when are you going to dump that loser boyfriend of yours? Aren't you interested in continuing what we have? My girlfriend is with some other guy? Anyways, please reconsider this deal. Look, Dexter, the Greens they're old money. They're not like the Xaviers or the Parkers, okay? I mean, they want to be seen. Look, tell everyone in San Francisco the Xavier heir is throwing a big party, all right? Everyone's invited. What? Sir, I don't understand. I want to show them that when I fell for Sophia, they were already at the top rung. People look up to them. As you wish. Clothes are ready? Everything is set. The restaurant where you had your first date has been rented out. Chef Collins is flying in from Europe. That one-of-a-kind cake that you really like is being airlifted from Paris. The ring you designed. It'll be the most thoughtful and expensive proposal in history. Good. Because time and money spent on love is very good luck. Well, guess I should go get ready. Sorry, that was just a friend messing with me. I know. I trust you, sweetheart. See you tonight. Sophia, after you agree to my proposal, I'll make you the richest woman on earth. You'll be on top of the world. Hey, sorry, who is this? This is Joey Trott. He's a VP at Company X. He and Sophia dated in college. Oh, they were perfect together. Mrs. Green, you flatter me. Really honored and lucky to have the trust of the Xavier family. Of course, along with managing the San Francisco investments. The Xavier family. You wouldn't understand, repair boy. Hey, Sophia, why'd you bring us to this tavern? Not working on the street corner as fruit salesman again, are you? This is your first date, remember? And the cake, it's from that French baker you love so much. Here, there's more. Come on. Ew, gross. Day gift. Mr. Trott here gave her an entire custom jewelry collection. Well, to be fair to me, it's not a small token to start off. Tonight, I'll give Sophia something truly worthy of her. Not like, whatever this is. Oh. I guess it's the best you can afford, right? I mean, clogging sewers clearly doesn't pay the bills, does it? Oh, whatever. He's still just a poor fool with no class. He's not worthy of my daughter. High society. Exactly. Joey promised to spoil my sister rotten. Sorry, Joey, no offense, but you're just a low-level employee. Oh, shut up, you psycho. I'm sorry, Mr. Trott. Joey,
I'll make him disappear. Finn, stand down, buddy. It's okay. Not this time. Because really, there's no need. He clearly just sees that his woman has found a better man. Even an idiot. Hence, the anger, the insecurities, even these sad little delusions. You just went tad delusional, I gotta be honest. But Company X has a fantastic psychologist. Here, I got his number. 1 second. Respect? He came here with his hand around your waist. Sophia. Hey! What are you gonna do? You're gonna hit a woman in public? No, Your ego can't stand seeing me with someone better. I shouldn't have come here. Oh, buddy! Sophia, I spent all day trying to make this perfect for you. It's still nothing compared to what Joey gave me. Please don't embarrass me anymore. Forget him. Joey, come on, I'll drive you. I gave up my life to be with you, to help your family. I gave you my whole heart and love. But to you, I don't even compare to some lying jackass. Sophia, tonight you'll learn no one deserves to be your husband more than me. Hey, good work, Dexter. Impressive turnout. Is Sophia's gift ready, by the way? Boss, one more thing. Miss Xavier will also be attending. Hey, big brother. How'd your proposal go? Lana? Are you coming to the party? Well, of course I'm coming to the party. You've been hiding from the whole family for this Sophia Green. I've got to see what kind of woman made you so crazy. It's very funny. Look, just don't cause any drama, all right? Drama? Me? Please. After your little disappearing act, remember the foundation fell to me. And my judgment's gotten pretty good. Anyway, relax. No drama. Dex. All right. This is an Xavier family event. I don't see your face on the guest list. Dexter must have been so flustered by Lana getting me my name to the guest list. Hey, you're that repair guy, right? Yeah, that's what they call me. You got invited too? Yeah, well, I should be thanking you, actually. Without your help, I wouldn't be invited to a Xavier family event. He's with me, actually. Can we go in? Oh, no, don't worry about it. I've been meaning to thank you properly, and I want to pick your brain on an annoying sub-protocol issue. Sure. Thank you. I guess. Oh. This is beautiful. It's gorgeous. Huh. Oh. No, she's just a friend. Funny how you didn't seem to understand just friends when you saw me with Joey. I told you not to disappoint me. Again. I am going to get us some drinks. Oh, yeah. Okay, I know. Oh my gosh. It's okay. Guys like you are like gum on your shoe. Impossible to get rid of. Look around. All of San Francisco's elite are here for Sophie. Fine wine, art, luxury watches. And you? What did you give her? Some shabby cake? Oh, please. Can't you see she's traded up? Oh, no, my gift's on the way still. Yeah, what is your gift? Pizza and cold cut sandwiches? But no. Hey, look, guys, I've helped your family out for 5 years now. That's worth more than all of this combined.
You helped us. You're a dead weight we've been carrying for 5 years. Yeah, if Sophia married somebody wealthy like Joey instead of dating you, we would have doubled our fortune by now, and we'd be rubbing elbows with people who matter. Yeah, no, that's true. But if I wasn't behind the scenes, helping you guys, you've been bankrupt 20 times by now. Just do it. Bankrupt? Oh. Says the bottom feeder. Fancy clothes don't make you one of us. You're nothing but a mangy stray my sister took pity on. Look, tonight's a nice night. Don't make me angry. The company's ex-executives have arrived. These ex-executives have arrived. Oh, Mr. Calloway. Hi, how are you? Good Oh, to see you. The famous San Francisco track record's insane. Every investment he backs pays OP. Councilwoman. That's Councilwoman Anderson. Mrs. Green knows all the right people. Oh, I love your contents. Your reels, I watch them all the time. They inspire me daily. That influencer has 15 million followers. Didn't she just sign with the Finn Greens Media Company? Who is backing the Green family? Now, sorry for interrupting. Mr. Xavier would like to wish what's trending on the news right now. A birthday drone show. That's right. That's for you, dear. Costing north of $500,000, I might add. Mr. Xavier, as in... Xavier Air and Company X founder, that's right. Yes, his securities company has saved the government hundreds of times. It's the #1 traded company since it went public. He's simply a living legend. And I, as his close friend, brought the birthday girl, Sophia Green, this gift, plus $1 trillion contract. No. Sorry, that's not the case. When I got Sophia the drones and the contract, I did not have a close friend anywhere near me. I'm sorry, everybody. You're saying you got Sophia the contract? Oh, that's so rich. Oh, wow. So, let me get this straight. You're claiming to be the Xander Xavier himself. Still lying for your stupid ego? Stop embarrassing me. We have a private Caribbean island. We have a private Gulfstream G700 jet. We have a Graf diamond masterpiece, a fairy's dream tiara. I never lied to you, Sophia. All of these gifts, they're from me. 임신이요? 지아야, 이게 무슨 말이야? 갑자기 임신이라니. 나 죽은 거 아니었어? 야, 우리 아직 졸업도 못했어. 이건 내가 임신한 걸 알게 된 그날이잖아. 설마 나 회귀한 거야? 그러니까 나는 전담이 당직을 대신 서줬던 날. 담이야, 지아야. 나 오늘 피부과 예약이 있어서 그러는데 나 대신 당직 좀. 그리고 이거 1800호 부탁해. 우연히 재벌 2세 김민혁과 하룻밤을 보냈고 아이까지 생겨버렸다. 괜찮으세요?
친구라고 믿었던 전담이, 김민혁의 첫사랑 정희연, 그 둘에게 아이도 목숨도 모든 것을 다 잃었어. 우리 아이라도 좀 살려줘, 제발. 살려달라고? 니까짓 게 감히 김 대표 애를 가져? 그 자리는 원래 내 거였어. 내 거였다고! 제발 살려주세요. 너 따위가 애를 가져봤자 소용없어. 결국 민혁 오빠는 내 거니까. 임신이 잘 되는 체질이시네요. 태아도 건강하고 상태가 좋은데 정말 이 아이 지우시겠어요? 정말 이 아이 지우시겠어요? 당연히 지워야죠. 그치, 지아야. 임신하면 알바는 어떻게 하려고? 그럼 우리 월세는? 뭘 봐? 나 돈 없어. 수술비는 애 아빠한테 달라고 해. 그 소개해준 아가씨들은 다 마음에 안 드냐? 우리 집안이 워낙 손이 귀하잖니. 네 아빠도 그렇고. 너도 시험관으로 겨우 얻은 자식이야. 알겠습니다, 어머니. 네. 뭐? 내 아이를 임신했다고? 여기 중앙병원이에요. 대표님 아이예요. 지을지 말지 직접 결정하세요. 내 운명을 바꿀 마지막 기회야. 이번엔 반드시 내 아이와 함께 화려하게 살아남겠어. 아버지, 어머니. 잠만 말고 얼른 와! 더 밟아. 뭐래? 수술비 준대? 김 대표님. 차트. 시기는 맞네. 애 낳아요. 사례는 섭섭하지 않게 할 테니까. 배지아가 저런 재벌집 아이를 가졌다고? 저 촌년이 무슨 수로? 지아야, 미쳤어? 고작 돈 때문에 애를 낳는다고? 전생엔 저 가식적인 말에 속아 기회를 발로 찼지. 결국 아이까지 잃고 처참하게 버려졌어. 이 나이에 애 엄마라니? 힘들게 뒷바라지한 너 부모님 생각은 안 해? 대표님, 조건은요? 태교비로 100억. 건강하게 출산 시 수고비로 100억 더 얹어드리죠. 단 조건이 있습니다. 그쪽이 제 아이의 엄마라는 건 비밀입니다. 배지야, 쪽팔리지도 않아? 평생 장사하며 힘들게 내 뒷바라지한 부모님 생각하면 100억에 이런 취급이 뭐가 어때서? 전담이, 선 넘지 마. 내 인생은 내가 알아서 해. 대표님, 비밀을 확실히 지킬게요. 이 아이 건강하게 낳아드리죠. 너 진짜 뻔뻔하다. 100억에 애를 팔아? 엄마로서 내 자식 좋은 환경에 키우고 싶은 게 당연한 거 아니야? 너 진짜 나 걱정돼서야, 아님 배 아파서 그래? 뭐? 이 돈에 미친년아! 내쫓아! 아씨! 저런 친구 가까이 두지 않는 게 좋습니다. 네. 눈치는 있네. 가요. 데려다 줄게요. 이런 데서 살았어요? 심지어 그 친구랑 둘이? 네. 바로 이사 준비하겠습니다. 걔랑도 순절하고요. 아이에게 좋은 환경이 최우선이니까요. 생각보다 머리는 좋은가 본데. 이미 한 번 당한 수에 또 넘어갈 순 없지. 그럼 우리 집으로 들어와요. 어머니가 자주 뵐 수 있게. 네, 알겠습니다. 아가야,
이번 생엔 반드시 널 세상에서 가장 행복한 공주님으로 만들어줄게. 대표님, 오셨습니까? 앞으로 매주 지정병원에서 검진받아요. 114는 이직 관리인입니다. 필요한 건 이 사람한테 말하시고. 오늘은 늦었으니까 쉬어요. 집에 엘리베이터가 있어요? 저 담이 담이야, 우리 집 좀 치우면 안 될까? 집에서 너는 네가 좀 치워. 난 약속 있어. 아, 지아야. 나 물 좀. 목말라. 아니, 이런 별 볼 일 없는 여자가 민혁 오빠 애를 가졌다고? 민혁 오빠 눈이 어떻게 된 거 아니야? 전생엔 병신처럼 당하기만 했지. 이젠 달라질 거야. 저 집사님, 말씀하세요, 아가씨. 임산부 육아랑 헬스 전문 트레이너로 붙여주세요. 식단 관리할 영양사들도 같이요. 알겠습니다. 다른 지시는요? 연예인 전담으로 하는 헤어 메이크업 스타일리스트 예약해주세요. 알겠습니다. 재벌집 며느리가 되려면 외모와 분위기부터 바꿔보는 거야. 살짝 만졌을 뿐인데 분위기 장난 아니에요. 너무 예쁘세요. 걱정 마세요. 아이가 벌써부터 착해요. 저 잘 때 자고 움직일 때 같이 움직이고. 다행이네요. 대표님, 혹시 내일 시간 있으세요? 내일은 안 됩니다. 필요한 건 백집사한테 말하시고 그 아이일 외에는 사적인 연락은 없었으면 하는데. 알겠어요. 내일 졸업시간 혼자 가야겠네. 진짜? 배지아가 재벌 꼬셨다고? 에이, 설마. 그렇게 못생긴 촌년이 어떡해. 돈 많은 노인네라도 꼬셨나? 내 말이. 다 늙은 노인네 애를 임신하고 지금까지 본처 인사하고 있다니까. 말렸다가 나 손절당했어. 와, 진짜 뻔뻔하다. 완전 그냥 상간녀잖아. 누구더러 상간녀라는 거야? 저 여자 누구야? 처음 보는데? 와, 진짜 예쁘다. 다미보다 더 예쁜 것 같은데? 다미는 무슨 여신이지. 너 누구야? 자리 잘못 찾아온 것 같은데? 나 배지아야. 뭐? 이렇게 저희 재단 졸업식까지 참석해 주셔서 영광입니다. 이쪽으로 가시죠. 한 번만 더 헛소문 퍼뜨리고 다니면 변호사 선임해서 바로 내용 증명 날릴 거야.
고소당하고 싶으면 한번 해보든가. 와, 배지야 언제 저렇게 예뻐졌지? 역시 돈이 좋긴 좋네. 두고 봐, 배지야. 네, 다음은 올해 우수 졸업생 시상입니다. 부총장님 발표해 주세요. 올해 우리 호텔 경영학과 우수 졸업생은 서태영, 이재욱, 그리고 배지 학생. 호명되신 학생들은 단상 위로 올라오겠습니다. 대표로 배지아 학생이 수상하도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 부총장님, 배지아는 우수 졸업생 자격이 없습니다. 배지아는 불륜이라고요! 배지아의 문란한 사생활을 고발합니다. 호텔 인턴 기간 중 돈 많은 유부남을 꼬셔서 불륜을 저질렀고 임신의 핑계로 한 가정을 파탄냈습니다. 그 남자의 아이까지 임신했습니다. 이런 사람이 어떻게 우수 졸업생이 될 수 있습니까? 문란한 사생활의 문제로 학교의 명예까지 실추시키고 있습니다. 당장 퇴학시켜야 합니다. 어떻게 저런 애가 우수 졸업생이야? 퇴학시켜! 나가! 배지 학생, 사실인가? 아니에요. 다 헛소문이에요. 왜? 너 임신한 거 맞잖아. 그의 아빠가 네 남편이라고 말할 수 있어? 배지 학생, 제대로 답하세요. 남편이 아닌 사람의 아이를 가진 건 사실이에요. 그치만 돈 때문에 남의 가정을 파탄낸 적은 없어요. 대체 무슨 근거로 이런 헛소문을 퍼뜨리는 거야? 전담이? 너 돈 받고 애 낳는 거 맞잖아! 웃겨. 상간녀 주제에 뻔뻔하게. 돈 많은 노인네 꼬신 게 쪽팔리긴 한가 보네. 야, 작작 좀 해라. 야, 작작해. 빨리 내려와. 내려와, 뭐 하는 거야? 빨리 내려와라. 내려와라. 야, 거기서 뭐 하냐? 빨리 내려오라고.